So good day everyone. In continuation to the report of Group 11, we are now in the topic Effective Policy Formulation and Implementation in a School Community Partnership, still under the school policies and their functions na topic. So first we have in a policy formulation and implementation, enactment alone doesn't ensure that a policy will be successful. Additional steps may be needed to implement the policy in a way that can increase the likelihood the policy will achieve its intended outcomes. So, if we are going to formulate a policy, so kung magbuhat tag policy, doesn't mean nga ingana ra diha ako to maghimo ra tag policy din wala tag ibuhat nga something. So, in order para ka na ang mahimong effective ang policy nga imong gibuhat, so need jud na nga implement jud na ninyo. Kung kinsa may ka ng mga tao nga involved ana nga policy or maimpakan ana nga policy, need nga mo buhat jud ana mo implement sa ilahang kaugalingon. So mo nang kinahanglan nga naay mga steps nga buhaton para jud nga mas ma-effective ang pagbuhat ana nga policy. So next, we have effective policy formulation and implementation in a school community partnership requires careful consideration of the needs and dynamics of both the educational institution and the surrounding community. So, dili jud ta magpataka og kanang mugna og policy no kung like wala man daay kay na ginided sa school ug sa community nga na belong ang school. So, kung mag-formulate ta og policy, dapat kay murag mo align bitaw siya kung unsay needed jud sa school nga kani nga policy kay kuan jud ni kanang haom jud ni sa school kay nani na ay kuan ng school nga issue nga ingani. So dapat ingana jud no kanang ma-align jud ang policy nga imong buhaton sa needed sa school ug sa community nga wherein na belong ang school. Now, the question is, what are the steps? Unsa day kanang mga steps nga buhaton in order to have an effective policy? So first is educate the people or organizations affected by the new policy. So, example, ikaw mo yung school head niya, mag-formulate ka or naghimo ka na nga policy niya, wala day kabalo ang estudyante ana, ay kung ingna kay mo siya panisyan niya, wala man siya kabalo nga, naday nga na nga policy. So, kung kay baka ng injustice kayo, no? So, kanang dapat, if mag-formulate ka og policy, kanang it must be kanang spread sa tanan ang information. Kaya ron makabalo sila, ma-aware sila nga, ay, nanaday bagong policy nga ingani. Nga so, makabalo sila nga, bawal day magingani. For example, nagbawal day sa eskwelahan o kanang dili pwede mo sulod if kanang mag-crop top or kanang mga revealing kaayo nga clothes niya, wala man kabalo ang kanang estudyante kay dito man kutob sa inyo ang circle o sa katungkuan ng mga high rank sa eskwelahan. So wala kalibutan ang estudyante, so di sila ma-aware niya, di sila sa bubuhat ana kay mo sila kalibutan kay na imo sila panisyan nga wala man sila kabalo. So next, change pre-existing administrative operations and systems or create a new one. So for example, ang policy before is dili siya effective kaayo, then ilisan jud na ninyo bag-o kanang mas makabalo mo nga effective kayo ni kaniya dapat inyo jud ilisan, dili kay maulang gihapon to nya wala ray kanang kuan, wala ra toy gamit kay wala man to na kuan jud naging effective ang katong nga policy. So third is monitor and or enforce the policy as needed. So yung like what I've said, so mag-monitor jud ka if katong nga policy nga yung kanang implement inyong formulate is effective ba gyud, if nakita ba jud ang outcomes, so yung ana jud na siya. Di kay magmuna ra mo policy niya wala ra day gama di ay wala ra day kanang resulta, nindot nga resulta, so yun napati kayo. So next step, so gikan sa lain nga sources. So first is needs assessment and stakeholder engagement. So conduct a comprehensive needs assessment to identify the priorities and challenges of both the school and the community. So dapat kay evaluate nimo kung need ba na siya nga policy sa school o sa mga stakeholders nga naa nga school.
and also the community wherein naa ang school. Kanang diha siya na-locate ang school ba. Next is engage stakeholders from the school, teachers, administrators, students, parents, and the community, local government, business, non-profit organizations, residents in the decision making to ensure their perspectives are considered. So, if mag-formulate kag policy, it needs their opinion. Dili lang kay ikaw may campus director, ikaw may principal, so imuhang na lang jud tanan masunod. So it needs the opinion of others para basin wa sila kauyon sa imuhang namugno nga policy, di ba? Basin ka nang so need jud na ang mga opinion sa uban pod kay ingon pa sila, two heads are better than one. Next is policy development. So based on the needs assessment and stakeholder input, develop policies that address the identified priorities and align with the goals of the school community partnership. So policy should be clear, specific, and measurable with defined objectives and strategies for implementation. So mao to siya nga ang policy. If mag-develop kag policy, it needs to be specific, clear, and measurable. So sabta na siya. Dili na need i-expound. Next is resource allocation. Identify the resources, financial, human, and material needed to implement the policies effectively. So, muna kung anon i-identify. Next, allocate resources equitably and transparently considering the needs of both the school and the community. So, dapat transparent o equal jud na ang imong sa mga needs sa dili lang sa school kung dili sa community pod. Okay, and then we have capacity building. So provide training and professional development opportunities for school staff, community members, and other stakeholders to build their capacity to implement the policies. Foster collaboration and teamwork among stakeholders to leverage their diverse skills and expertise. So, kanang dili bitaw ka magpamaymay kay ikaw lagi leader, ikaw campus director, or you have a kanang bigger or greater rank in in school, so dapat kay imuha na lang jud matuman. What if mas nindot ang idea sa kanang biluni mo, di ba? So tagay sila opportunity to suggest kanang policy angay sa school ug sa kanang community. Kay basin mas nindot ilahang ay ilahang ma-suggest nga policy. Next is communication and transparency. Communicate the policies, goals, and expectations clearly to all stakeholders to ensure buy-in and commitment. Establish mechanisms for ongoing communication and feedback to address concerns, share progress, and celebrate successes. Maintain transparency in decision-making processes and resource allocation to build trust and accountability. So, if mag-formulate ka og policy, so need jud ang communication and transparency. So, if naay ka nang give others the opportunity to share their ideas about sa policy. Like, basin na sila mga mas nindot, as I said earlier, nga basin na sila mas nindot nga mamugna nga policy, and also dapat ang inyong i-formulate nga policy, dapat transparency siya. Dapat ma-aware ang uban, dapat i-spread ninyo sa tanan ang information or ang kanang policy nga inyong gi-formulate. Karon makakuan ang uban. And then, give food kanang opportunity sa uban to have feedback sa inyong gi-formulate nga kanang policy para if naapay ang ngay usbon di mausab dayon. Nga na ba? So next we have implementation planning. Develop an implementation plan that outlines specific actions, timelines, responsibilities, and evaluation criteria for each policy. Monitor progress regularly and make adjustments as needed to address emerging issues and challenges. So if
you're going to implement a policy, so need na siya nga na specific nga timeline. Kanusa na siya kanang namugna o kanusa na siya kanang nakuan jud na implement. Dayon dapat kay naapod mo dito yung mga list kung unsay angay usbonon, then unsay mga na-improve ingana. Then monitor and evaluation. So establish evaluation metrics and indicators to assess the effectiveness and impact of the policies on both the school and the community. Collect data on key performance measures such as student outcomes, community engagement, and satisfaction levels. Use evaluation findings to inform decision making, identify areas for improvement, and make adjustment to policies and practices as necessary. So, muna to siya, mag-monitor ka always and mag-evaluate po mo kung asay ang usbonon o asay ni-improve. Next is sustainability and continuous improvement. Ensure that policies are sustainable in the long term by integrating them into the school's strategic planning processes and embedding them into organizational culture. Foster a culture and continuous improvement by regularly reviewing policies, soliciting feedback from stakeholders, and adapting strategies based on lessons learned and changing needs. So, ay dili na siya ang i-expound. It's because masabtan na siya. So, example, a school community partnership identifies a need to improve academic performance among students from low-income families. After conducting a need assessment and engaging stakeholders, the partnership develops a policy to establish a tutoring program that provides free academic support to students outside of school hours. So, nabantayan ng school nga, if nasa low-income families gikan ang estudyante, dili sila ka-cope up sa akad. So, nagsabot ang mga stakeholders sa school nga mag-implement sila og unsay ang buhaton nga policy ana. So, ilang nakuha na nahuna-hunaan is kanang mag-kuan sila. Mag-establish sila og tutoring program that provides free academic support. Kana siya nga dili siya ting klase nga oras. Tunin po siya. So, the policy includes clear guidelines for program eligibility, staffing requirements, tutoring sessions, and evaluation criteria. Resources are allocated to hire qualified tutors, purchase educational materials, and promote the program to students and families. School staff, community volunteers, and local business collaborate to implement the program, with regular communication and feedback loops to address challenges and monitor progress. Monitoring and evaluation data show that participating students demonstrate significant improvements in their academic performance and overall confidence. Based on this success, the partnership seeks additional funding to expand the program and explore opportunities for sustainability, such as recruiting volunteer tutors from the community and integrating tutoring into the school's regular programming. So, mo to, ang katong nga policy jud kay nahimong successful. So, kung naalang jud collaboration from school and the community and kanang tanan jud stakeholders sa school ba magka-collaborate lang jud about sa certain nga policy, so na mahimo mo gyud successful niya. Mo cooperate and the cooperation pod sa students. Mahimo jud ang successful ang kanang policy. So, by following these principles and steps, school community partnerships can develop and implement policies that are responsive to the needs of all stakeholders, promote collaboration and equity, and contribute to the overall well-being and success of students and the community. So, tinuod na siya. It na dyan collaboration yun, yung nag-follow lang yun ang matagusa sa principle of steps. No, okay jud kaayo ang kuan policy. Mahimo jud siyang effective. Basta everyone nga kanagay maapektuhan anang policy is mo ko operate lang yun. Effective jud siyang policy. Wala lang siya kanang mali mo angay lang jud ba. Go with the flow lang jud siya. So remember,
The policies on grading, student tardiness, and absenteeism came from above, which is sa DepEd Central Office. So gikan na sa ilaha ang kanang grading system sa school og sa kanang pag-absent sa bata og sa kanang sigig ka-late. Ilhanang gikan ang kana nga policy sa DepEd Central Office kung saya ngayon nga buhaton nga punishment or unsa ba. So buhaton ana nga lakang. So at times there is need for policies from above. But policies do not need to come from above all the time. Bitaw kay kung gikan ra permi sa above, di ba kay wala ba dira ang DepEd sa kana nga specific nga school, di ba? Kana nga particular nga school wala ra ba diha sila, so wala dili nila makita kung unsay problema sa eskwelahan, sa sulod sa eskwelahan. Unsay problema sa mga staff. Unsay problema sa community nga diin na locate ang school. So, usay dili jud na ingono nga gikan lang jud permi sa Igbaw ang kanang policy kay ang Igbaw ito wala na sila kalibutan na unsa ni nahitabo diri sa kuan sa ubos. Ano siya, so usay kay mag-formulate na lang jud og kanang nga school og ilang own nga kanang kuan na policy. Kay sila man gud mismo moy nasayod kung unsay need nga usbonon, unsay need i-improve. Ano na siya. Next, we have the ideal policy formulation and implementation. So naman day jud ning ay kaning mga ideal nga policy nga need i-formulate o i-implement. So the school head must lead in the policy formulation process. A policy must not be formulated by the school head by himself or herself. So ako na ni siya kuan ganina gistorya nga dapat kay if mag-formulate ka og policy, dili lang jud na ang kuan ra ang school head ra mo'y nagbuot sa tanan, di ba? Mag-lead siya pero di ingon nga iya ang kuan idea ra tanan mo'y matuman, mulid ra siya. Need niya ang suggestion sa uban, ang opinion sa uban, ang perspective sa uban. So need nga mag-brainstorming if formulate ta og policy kaysa iya ra tanan ang kuan, nagikan ang tanang idea. Then wala gipaminaw ang uban. So the word lead implies that an effective policy formulation process must be participatory. This means that it is best that the rest of the school and community be involved. So mao na to ko ganina nga di lang gyud nga siya ra pirmi. So dapat ma-involve gyud ang tanan, ang community, ang parents, ang staff sa school, and siya kay siya may malid. So, naingon diri nga, 2 good heads are better than 1. Man ako gingon nga mas nindot kung daghan nga idea ang ma-establish. Kay pilihan naman to ninyo kung asay nindot ana nya. Mas kuan sad mas nindot sa daghan idea no kay mas effective jud ang policy. Besides, participation of school and community develops a sense of ownership of such formulated policy which ensures a more effective implementation. This is school empowerment in action. So, mao siya gingon nga mas nindot jud nga involved ang tanan. Kay mao na siya gitawag nga school empowerment. So, next we have the school head must ensure wide dissemination and correct and clear understanding of the policy. So, as what I've said ganina, dili jud ingon nga kung kinsa tay kauban niyo sa meeting since kamura may mga dako-dako sa eskwela niya. Iyon lang tukutob ang kuan. Ang information nga inyong na-formulate nga nagbugna day mo dirag policy di ay. So need jud na i-disseminate jud na siya, i-spread na ang information sa community, sa parents, sa students and staff sa school or makukuan sila, masayod sila, ma-aware sila sa policy. And then dapat kay correct and clear pod ang disseminate nga information. Di pa riyan ng kuan ba maritis nga kuan dito nakasagap og information nga igabot na sa pikas kay kuan na lain na ang nigas dito. Sample nakabalita siya dito nga nagtuwad ang babae niya, igabot sa pikas wala na imo nang ungo ang babae kay nagtuwad man. So lain na no. Dapat clear and correct jud siya ang spread nga information. Then we have the examples of successful policies and initiatives. So, mga ni siya yung mga example nga naging successful good nga policies, no?
First is the Parent-Teacher Association or the PTA. Gitawag PTA. So sa DepEd, common kining Parent-Teacher Association. So diri kay daghan ba ni sila mahimong nga project. Ang kuan kanang PTA bitaw. Indot man ni siyang PTA kay kanang basta nice ni siya kay nasa ni siya natabang sa eskwelahan. So diri kay makabati ko ni permi mag-meeting ang parents ang involved ang kanang kuan teacher na ba. Yan na sila kuanon nga project sample about sa graduation or na ba sila kanang mag-gardening ba sila nga na ba na sila mga kuan na sila pangbuhaton sa kanang para mo improve ang eskwelahan is man siyang kuan. So more on sa DepEd yun na siya. Next is school safety policies. So example ani kay kanang safety drills so katong mga earthquake drills nga na substance abuse prevention, nya fire safety, familiar kay nga ni no. Kung sa ang ibuhaton if maglinog, kung sa ang ibuhaton if magkasunog, ano ba? Ano siya? Na-explain niya siya kay aron ma-aware pod ba kung sa ang ibuhaton if kana nga mga sakuna mo mahitabo. Next is community service programs. Kani siya is kanang common ni siya sa mga NSTP students. Aw na po ni siya sa elementary and high school pero ako na ko ano nabantayan kay kana rong sa public ha, public pa ako gikan. Kuan kanang tree planting. Mauro to siya pero sa NSTP kay daghan man jud siya community service programs kay ideally sa high school day kanang mag-immersion sila kay kanang sa YUMS bitaw kay magtudlo na sila mga bata. So naapo na siya sa NSTP. NSTP daghan kay mga kuan mag tree planting, mag community service nga wherein magtudlo-tudlo og mga bata nga na siya daghan kay sa NSTP. So mo na siya example sa community service programs. So mo to siyang tulo ang examples of successful policies and initiatives, parents, teacher association or the PTA, school safety policies and the community service programs. So in conclusion, sa tanan na dyan nga kanang report gikan sa atong pinakauna kang Cyril and then kang Marie, ang Jean Marie, then ako So in conclusion, first is policies are intended to ensure that schools perform and realize what they have envisioned for themselves. Next, there are policies that come from authorities above the school since the school is a member of a bigger organization or system. So, depende agad kung nabilong ba siya sa CHED, sa DepEd, o nga na. But schools are also empowered to formulate their own policies to address their concerns speedily provided they are not contrary to policies that come from above. So, moto kay gi-encourage pod ang school di ay nga mag-formulate sa to gilahang own policies para mas dali ma-implement kay sila man mismo mo'y nakabantay kung unsay angay buhaton sa issue nga ni arise diha sa ila school, di ba? And then dapat dili pod siya mo contradict sa gihimo nga policy gikan sa igbaw. Next is school policies are effective when they are formulated with the participation of the members of the school and community as this develops sense of ownership which ensures implementation of the family. So man to siya gingon sa inyo ha nga if mag-formulate ta og policy, it needs collaboration and cooperation from the school, the community, and the staff and the stakeholders, also the students nga naa sa nga school. Next is policies must also be widely disseminated for the information of the entire system, school, and the community and must be understood correctly and clearly. Policies set order in schools. The absence of clear-cut policies may court chaos. So, dapat kay ang kanang nga policy ngayon yung gi-formulate as what I've said, balik-balik ako ni ganina nga dapat may balo ang tanan. Ma-spread ang information. Dapat kay tanan nga involved sa eskwelahan and community nga duol ang eskwelahan kay makabalo jud siya sa policy nga gi-formulate sa school. Kay kung dili na siya klaro og wala na sabtan nga policy, mo na siya giingon nga magkagubot jud. So, mo na siya kinahanglan jud nga clear and understood na correctly sa tanan. So that's all. Thank you and God bless everyone. Thank you for listening.